Alright, so statistical distribution. So actually, ini jawapan dia lah, direct to the point. Why do we need to know the data distribution? Okay, so kita nak buat analisis. Kenapa kita sibuk-sibuk nak tahu distribution of the data? So maklum, statistician will develop their statistic, maksudnya formula itu dibina based on certain distribution or assumption. Ada kriteria-kriteria tertentu yang kita tak dapat penuhi dengan formula yang kita bentuk itu. So bila saya masukkan statistik itu, maksudnya formula yang kami bentuk tu. Alright, saya pun bentuk satu formula tak laku pun sebab formula saya panjang sangat. So that is orang kata apa, benda yang challenge lah among statistician yang lacking dalam mathematics. Alright. So bila kita lacking dalam mathematics, kita nak simplifykan the algorithm tu, kita nak simplifykan dia punya formula a little bit crazy lah for us. Tetapi what do I want to share with you, every statistic, every model yang diperkenalkan oleh statistician itu maksudnya bukan model yang kita buat run PLS tu, formula tu, t-test tu, x bar tolak mu bahagi standard deviation. So macam regression, ada beta naught, ada beta 1, ada formula dia kan. Formula itu maksud saya. Okay, model itu maksud saya, bukan model yang dah kita apply kan. Ini yang betul-betul real model. So kalau kita guna SPSS tu, kita tak tahulah the model tu apa, the formula tu apa sebab dia duduk di belakang tabir. Kita tahu dapat value sahaja. So for your understanding, dia akan di-develop based on certain assumption. Jadi bila dia di-develop on certain assumption, mesti dia ada limitation. Contoh yang kita kena faham, katalah kita nak guna PLSM, kita study apa benefit tools tersebut, apa limitation dia. Kita nak guna AMOSM yang based on covariant, of course the same way to go. Sama juga kita nak guna t-test, kita nak guna ANOVA, kita nak guna logistic regression, apa sahaja kita start dengan ini functionnya apa, limitationnya apa, okay, apa syarat-syarat penggunaannya. Sebab setiap tools yang dibina oleh ahli statistik, oleh orang yang buat matematik formula itu, ada dia punya distribution assumption. Okay, so therefore we need to know how the data are distributed to determine the most appropriate statistical analysis. For example, let's say kita nak gunakan certain analysis yang tak perlu tahu pun data itu normal ataupun tidak. Jadi tak perlulah kita check normality distribution. Alright, contoh kita nak buat descriptive analysis sahaja. Kita nak kira mean, kita nak kira median, kita nak kira percentage, kita nak kira frequency, kita nak buat pie chart, pun tak perlu semak the distribution. Sebab kita bukan nak buat generalization pun. Kita nak cerita ini mean data dia. Itu sahaja. So we have to differentiate waktu mana aku nak kena semak data distribution. Itu penting. Alright. Okay, so gambar ini saya ambil daripada source tersebut. Okay, ini adalah bentuk normal distribution. Normal distribution ini dipengaruhi oleh dua benda, iaitu satu nilai mean, nilai average, satu lagi nilai standard deviation, sisihan piawai. Dua nilai itu sangat mempengaruhi bentuk taburan normal. Okay, so maknanya hanya data-data yang boleh kira mean, hanya data-data yang boleh kira standard deviation sahaja yang kita semak data itu normal ataupun tidak. Jika data tersebut kita tak boleh kira mean, okay, contoh data apa? Data berkategori. Apa data berkategori? Data-data yang menggunakan skala nominal, okay, gender, location, state of the respondent, right, preference, 1 to 5, 1 to 3, level of income, level of education yang ada 3-4 level sahaja. So tak perlulah kita nak check distribution. Itu pun kita kena faham juga. Alright, taburan normal ini certain dia ada, saya tak pasti yang tu, either US, UK, ada dia panggil Gaussian distribution. Nama lain bagi normal distribution. Jadi jangan terkejut lah kalau kita jumpa orang tu tulis Gaussian distribution. Sebenarnya dia maksudkan normal distribution. Itu nama lain bagi normal distribution. Saya perkenalkan dulu distribution dan keperluannya. So kalau tengok pada gambar rajah ni, ada blue punya line dengan yang dot coklat line dia. Dia ada dua bentuk yang berbeza. Dan bentuk ini dipengaruhi oleh nilai mean. Tapi kalau kita tengok
kedua-dua ni mean dia sama, di tengah-tengahnya adalah 100. So yang biru pun meannya 100, yang dot-dot-dot di bawah putus-putus garisan putus-putus coklat tu pun meannya 100. Tapi sama ada dia memuncak jadi seperti biru ataupun dia lower sedikit, itu bergantung kepada dia punya apa? Dia punya apa? Siapa tahu? Kita ada dua measure iaitu dipanggil skewness dan kurtosis. Tapi yang membezakan biru itu lebih peak, lebih memuncak. Dia lebih, kalau kita naik bukit tu, dia sangat bukit yang tajam lah. Kan? Kalau jatuh bukit ni ke bawah, mati ni. Berbanding dengan bukit yang agak landai. Okay? Agak, apa dia kita panggil slope dia tak tinggi. Dispersion. So, dia bergantung kepada dispersion iaitu standard deviation kita. Ataupun dua perkara lagi yang lebih. Nanti kita akan jumpa esok benda tu. Tapi saya perkenalkan hari ni nama dia skewness dan kurtosis. Okay, satu nama dia skewness, satu nama dia kurtosis. Alright. So itu antaranya memberi pengaruh kepada bentuk gambar ini. So dia mean yang sama tetapi belum tentu dia satu distribution yang sama. Dan mungkin juga dia punya, ini nampak dua-dua normal. Mungkin satu lagi dia akan sengit sikit ke kiri, satu lagi mungkin sengit sikit ke kanan. Itu pun mungkin berlaku. Alright. So akan ada pelbagai bentuk distribution di situ. Alright. Sampai di situ. Okay, so sini same mean, different standard deviation. Ada situ di sini. Okay, graf tu. Okay, so what is normal distribution? So overall dia berbentuk simetri. Simetri itu dia macam sifat butterfly. Kita buat lukisan butterfly, kita boleh lipat dua, dia akan bertembung kan sayap dia. So yang ini pun sama, biru yang cerah sikit sebelah kiri, biru yang pekat sikit sebelah kanan, bila kita lipat dia akan simetri. Tetapi simetri belum lagi garanti benda tu bersifat normal. Okay? Tetapi kalau dia adalah normal, dia confirm simetri. Faham tak? Okay? Kalau dia bersifat simetri, belum tentu dia adalah normal. Tetapi once dia adalah normal, dia confirm simetri. Makna kata simetri ni pula ada pecahan distribution dia. Ada juga bentuk gamma. Gamma distribution juga bersifat simetri. Sebab gamma ni pun adik-beradik kepada normal. Okey, tapi kita dapatkan idea dulu normal lah. Sebab you pun bukan belajar statistik yang higher level kan, yang membentuk kepada formula. Tapi sebenarnya dia ada banyak bentuk distribution. So, di sini kalau kenapa dia boleh jadi overlapping macam tu, apabila nilai mean, nilai median data tersebut, nilai mode data tersebut sama. Katakanlah kita ada satu data, kita kira data tersebut mean dia 10, median pun 10, mode pun 10, biasanya inilah bentuknya. So maksudnya kalau kita nak dapatkan clue pertama, sama ada data kita berbentuk normal ataupun tidak, kita lihat pada nilai mean, median ataupun mode masing-masing. Okay, so nilai mean, median dan mode itu menunjukkan, memberi kita signal saja signal bahawa data kita potentially akan berbentuk simetri ataupun normal. So apa maksud normal? So to the left 50%, maksudnya nilai-nilai lain dalam data set kita tu 50% duduk ke kiri. Kata tadi kita mean kita 10. So data set kita, kalau kita split, kita susun data, okay, kita ada 100 data, 50% data kita adalah nilai-nilai yang kurang daripada 10. Okay. Alright. So kalau lagi 50%, nilai-nilai yang besar daripada 10. That is symmetry. Tetapi sama ada dia scattered cantik ke kanan tu bergantung kepada dia punya standard deviation. Kalau standard deviation dia too small pun tak bagus juga sebab dia tak scattered around. Yang dot ini adalah lebih besar berbanding standard deviation yang the blue color. Alright. So dalam kes ni kita kata, oh standard deviation besar lagi bagus lah. Lagi nampak tends tak berapa nak peak sangat kan. Tetapi itulah nak so-so tu. Kita nak kena balance mean dan standard deviation. Okay. So that is about normality. Alright, so this is normal curve distribution, benda yang sama. Alright, so apa yang kita cuba test kalau nanti kita belajar testing nanti, kita cuba test the yellow color tu data kita.
Alright, yellow color tu data kita. The blue color tu dia punya standard. Maksudnya kita akan cuba tengok, oh sama tak fitting tu. Tu dia panggil fit tu. Macam contoh apa ya? Right. Fit ni maksudnya how close the yellow color punya data tu fit to the blue color. Alright, so that is normal distribution bell curve. So usually kita takkanlah dapat exactly macam yang dekat screen saya ni. Ini dah almost exactly. Selalu kita akan dapat bentuk-bentuk yang macam ni. Dia akan dapat bentuk macam ni. Ini pun kira consider elok lah ni. Alright, so macam yang coklat punya histogram. Alright, so kita boleh nampak dia punya berbentuk kan. The left tu rendah, dia makin naik. Sebelah yang kanan purple color pula, dia tinggi at left side dan dia turun. Okay, yang di bawah ni, selalu kita dapat yang style di bawah ni. Dia jumble up macam ni. Okay, suka hati dia naik turun, naik turun. Tapi kalau kita dapat macam ala-ala coklat dengan purple di atas tu, still okay. Tapi bila kita plot, selalunya kita akan dapat the histogram yang macam blue ni, dia jumble up. Okay, so itu juga salah satu yang kita kena faham tentang populasi kajian kita. Right? So dia sangat dipengaruhi oleh data yang kita kutip tu datang daripada mana. Okay. Tapi actually tak perlu dirisaukan pun sama ada data tu normal ataupun tidak normal. Yang perlu disahihkan data itu bersifat normal ataupun tidak. Tetapi kalau tidak normal adalah jalan keluar dia. Okay, normal ada jalan keluar dia. Bukanlah maksudnya kalau tak normal tu berakhirlah hidup kita. Tak. Okay, so kenapa dia boleh jadi tak normal data kita? Kenapa dia boleh jadi macam biru tu? Ataupun lagi dahsyat lagi, ada tak gambar lain yang saya letak di sini? Tak ada. Okay, you boleh tengok nanti. Mari kita tengok yang ni, artikel ni. Article for discussion. Okay. So normal distribution, di sini artikelnya, saya tak. So tentang yang terbaik ke terlatest, boleh dapatkan kemudian. Saya mencari artikel yang sesuai untuk saya explain dan rakan-rakan beginner boleh faham. Okay, so ini bentuk-bentuk taburan normal, okay, yang boleh diperolehi. Tapi selalu yang kita dapat yang style macam ni. Ya, ada lompong kat sini, ada lompong kat sini yang kita perlu teka. Ini normal ataupun tidak. Kalau saya, it look like the first two, yang ini yang dekat cursor saya ni, nampak macam tak normal. Okay, yang ini pun nampak macam tak normal. Tetapi sometimes, okay, nampak tak di sini? Yang bentuk ini, okay, dia ada lompong juga kat sini, kat cursor saya ni kalau perasan. Perasan tak? Okay, so dia ada lompong juga kat sini. So, since dia sample size dia tu besar, data dia tu spreading, dia potentially jadi normal. So, itu antara cara solution apabila data kita tak normal. Kita cuba increasekan sample size. Tetapi of course, kita have to understand. Tapi the first three yang di atas ni, potentially nampak tak normal. Nampak tak perbezaan? Kenapa saya kata potentially tak normal? So this is the reason for non-normal distribution. Kenapa ada distribution yang tak normal? Okay, the underlying distribution is non-normal. Memang the underlying dia memang orang kata apa? Secara hakikatnya, kita kata bahasa kita, secara hakikatnya memang keadaan tu tak normal. Contoh bacteria growth. Bacteria growth dia sangat cepat. So dia tak adalah slowly turun macam tu. Dia adalah berbentuk exponential. Okay. So the number of accident dia tends kepada bentuk Poisson distribution. So dia ada certain variable tu dia dah memang ada dia punya own distribution. Tapi we have to check lah whether there is exponential, Poisson ke, Weibull ke. Itu kalau you pergi further lagi. Okay. Tapi until now yang saya cuba ketengahkan bagaimana nak membezakan normal dengan tak normal. So maknanya exponential, Poisson, Weibull adalah contoh-contoh taburan tidak normal. So non-normal distribution ni ada banyak lagi nama lain. Okay, so maksudnya secara hakikatnya dia memang data itu tak normal. Contoh multiple distribution may be combined in your data giving the appearance of bimodal or multimodal distribution. So apa itu bimodal or multimodal distribution? Maksudnya distribution itu membentuk banyak distribution. Ada tak saya bagi gambar? Gambar dia macam ni. Okay,
Contoh macam ini. Yang ini ni hilang. Nampak tak bar yang saya rasa ni hilang katakanlah. So dia ada dua bentuk. Sama ada bentuk kiri atau bentuk kanan. So yang ni macam dia jadi satu bentuk saja. Tapi ada juga data, bila kita banyak sangat data, dia akan jadi berbentuk-bentuk macam bukit, naik bukit kecil. Nampak betul? Itu dipanggil bimodal. Bimodal ataupun multiple distribution. So dia ada beberapa distribution dalam satu data yang kita plot. Sebab itu dalam membuat taburan normal sebenarnya, kita buat histogram dulu. Kita tengok bentuk data dulu. Baru kita testing. Tetapi biasanya yang kita buat, kita test terus tak mau fikirlah pasal histogram. Lantak pilih kat dia histogram tu bentuk macam mana. Sebab we don't care about the distribution. Tapi ada orang yang dia memang care about what kind of distribution kalau dia ni tak normal. So kita akan go to histogram. InsyaAllah nanti saya tunjukkan esok. Alright, and then the fourth reason maybe because of outlier dengan dia punya skewness yang ada di dalam data. So because outlier dengan skewness ni dia saling berkait. Bila ada outlier, skewness tu akan terefek, akan terkesan. So saya pun tak tahu nak tulis macam mana nak kata. Tapi both lah. Bila ada outlier, skewness akan lari. So because taburan normal dipengaruhi oleh dua benda tadi, iaitu mean dan standard deviation. Di mana dalam formula mean dan standard deviation tu, kalau kita ingat balik kita belajar kira mean dulu, dia adalah bergantung kepada data kita tolak dengan mean, yang di mana nilai mean adalah sensitif kepada outlier. So mean purata yang kita kira itu sensitif kepada outlier, standard deviation itu sendiri pun sensitif kepada outlier. Jadi bila ada outlier di dalam data, dia akan kacau lah taburan normal tu. Okay. Tapi we have to understand lah the first one. Betul ke underlying distribution dia tu memang selama ini orang kata dia bertaburan normal ataupun sebenarnya dia adalah non-normal, kan? Kalau dah daripada asal dia bertaburan non-normal, kita memang cari pasal lah kalau kita nak kata dia normal. So try removing any extreme high or low values and testing your data again. Remove the outlier first. Outlier ni can be small value, can be large value. Too small or too large also can cause the data. And then the fourth one macam saya kata insufficient data. Okay. So kalau ikut session kita ada untuk univariate dan multivariate. Untuk univariate data maksudnya kita test one variable in one time only. Usually tak ada masalah sangat. Okay. Untuk sufficient data ni saya nak kata kadang-kadang macam data yang saya guna untuk buat buku saya tu 30 data dah normal. Alright. Tapi kenapa dia boleh jadi normal? Data tu kena scattered. Maksudnya kalau kita kata pelajar kelas yang normal dalam kelas kita adalah antara 40 markah hingga 80 markah. Jadi kita kena ada everybody yang antara 40 hingga 80 markah tu sebagai sampel kita. So kalau kita kata kemiskinan adalah dalam range gaji mereka antara 0 hingga 3,000 for example. So you kena ada manusia-manusia daripada 0 hingga 3,000 dalam kajian you tu. Bila dia scattered around, insyaAllah dia akan distribute, will be okay walaupun sample size-nya tu kecil. Right? Tapi kalau multivariate, dia sangat sensitif jugalah kepada sample size. Sebab multivariate ni dia melibatkan satu benda Allah yang namanya covariant. Covariant ni, kita kena ensure dia tak singular. Singular itu dipengaruhi oleh sample size. So makna kata kenapa orang duk suruh cari sample size besar, that is because of kita nak buat multivariate analysis. Okay, tapi kalau kita just nak buat gunakan t-test, kita nak guna ANOVA one way, ANOVA, tak perlu dirisaukan sangat kepada sample size yang besar. Jadi kita kena pandai sesuaikan dengan tools. Selain daripada kajian tersebut memang dalam population yang besar, kan? Of course dalam population yang besar. Tetapi contoh, katalah kita based on sample size, kita kena kira 300. Tapi based on calculation dan ratio yang diperlukan untuk method tersebut ada 500, kita kena up to 500. Maksudnya kita kena fulfill the requirement of sample size itu, kita kena fulfill the requirement of the methodology itu juga. Okay, so saya bercakap tentang normality, salah satunya mungkin insufficient data. So increase the sample size, and then run lagi sekali, hopefully dia akan normal. Kalau dia tak normal juga,
we have to accept the data tak normal lah. Okay. So kalau data is usually normal distributed ke? Tak, it's not always. Data is usually normal distributed? No. Okay, don't believe that all data collected and used for analysis must be distributed normal. Tak. Alright, normal distribution doesn't happen as often as we hope. Okay, normality distribution become an issue only when we want to use a statistical tool that require normally distributed data. So from now onwards, understand the requirement of every statistical method. Right. So if your data is non-normal data, so how to overcome? Okay, now let's say you want to use t-test, you cannot use t-test. You have the alternative of t-test. What is the alternative way to t-test? For PET sample t-test, we have Wilcoxon. For independent sample t-test, we have May-Whitney, right? So there is some more, ada lagi banyak test lain. Itu yang saya cerita dalam kelas tu, ciput saja, alright? So actually we have so many alternative way. Ada robust statistic method, non-parametric statistic method, atau ada orang yang dia berkeras nak juga gunakan normality test, data to be normal, they do a data transformation. So data, you have to transform the data, adalah mungkin you kena log the data, mungkin you kena chi-square kan, square the data, mungkin you kena usually log, square the data, square root the data, and then kita run, tengok data tu normal ataupun tak normal. Tetapi ada kelemahan data transformation ni, sebab nanti bila kita nak explain, dia jadi susah. So that's why kalau saya avoid guna data transformation. I will prefer to use either robust statistic ataupun non-parametric statistic. But robust statistic nak kata macam baru, ada dah yang lama-lama tapi cuma orang tak ramai guna. Okay, yang ada dalam SPSS tu non-parametric statistic. So means that we adalah jalan keluar kepada data itu jika datanya tak normal.